Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 3MRK6 akan menjelaskan tentang kayu OSB. Dimulai dari perkenalan kelompok. Pertama ada Diah Ayu Kurniasari, absen 7. Ada Fikri Firmansyah, absen 9. Ada saya, Raffendi Wahyutama, absen 18. Dan ada Salsabila Niken Kalista, absen 22. Pertama akan menjelaskan tentang definisi sejarah kayu OSB. Atau OSB. Oriented Startboard atau OSB merupakan papan yang diproduksi untuk penggunaan struktural, terbuat dari strand atau unting kayu yang sengaja diorientasikan secara bersilangan dan direkatkan dengan menggunakan perekat dan wax sehingga kekuatannya sama dengan atau lebih dari kekuatan kayu lapis atau polywood. OSB memiliki sifat tahan air sehingga dapat digunakan untuk keperluan eksterior menurut Nuryawan dan Masijaya 2006. Lalu untuk sejarahnya, awalnya produk OSB merupakan pengembangan dari papan wafer atau waferboard yang terbuat dari limbah kayu yang ditemukan oleh ilmuwan Amerika pada tahun 1954. Limbah-limbah kayu yang digunakan untuk membuat OSB merupakan weed species, yaitu jenis-jenis yang tertinggal di areal hutan, bekas tebangan setelah penebangan kayu jenis Douglas firs, true firs, spruces, dan pinus di barat laut USA. Di Indonesia, OSB baru diteliti pertama kali pada tahun 1996 di Bogor. Kemudian, antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, masuk dalam periodisasi penelitian dan pengembangan OSB. Bahan kayu OSB. Secara umum, semua jenis bahan yang mengandung lignoselulosa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan papan OSB. Namun demikian kayu, terutama yang memiliki berat jenis BJ 0,35 sampai 0,65 lebih disukai dan disarankan untuk digunakan Tambunan 2000. Untuk bahan yang sering digunakan, OSB dapat digunakan dengan memanfaatkan kayu jenis fast growing spesies yang banyak dihasilkan seperti akasia pada gambar ini, kemudian eukaliptus yang ini, dan gemelina yang ini. Kayu ini termasuk kayu yang berdiameter kecil di mana kayu ini bisa diperoleh dari hasil penjarangan dan pemangkasan di HTI. Hal ini sangat sesuai dengan kecenderungan pemanfaatan kayu di masa depan, yaitu memanfaatkan kayu semaksimal mungkin dalam rangka menerapkan zero waste production. Ini adalah contoh strain kayu pada kayu OSB. Selanjutnya adalah tidak ruangan yang terlalu tinggi atau rendah. Yang kedua, kayu OSB didesain sebagai panel struktural yang dapat menggantikan fungsi kayu lapis. Yang ketiga, pengaplikasian OSB pada hunian terbilang mudah. Tidak hanya sebagai bahan konstruksi, juga dapat digunakan untuk keperluan interior dan eksterior rumah. Keempat, jenis kayu yang digunakan bisa apa saja, seperti Swiss Chrono Group dari Jerman, yang khusus menggunakan potongan kulit kayu pinus untuk menghasilkan kekuatan dan kepadatan yang maksimal. Yang terakhir adalah pola strain disusun saling bersilang tegak lurus untuk menghasilkan kekuatan dan kepadatan yang tinggi. Selanjutnya, ini adalah kekurangan dari OSB. Sifat-sifat fisik OSB atau stabilitas dimensi kurang stabil jika dibandingkan dengan kayu lapis pada kondisi temperatur dan kelembapan tertentu. Perubahan dimensi pada arah tebal yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas dimensi.
Yang kedua, tidak terlalu memiliki kekuatan yang sama, karena tergantung dengan bahan atau strand dan perekat yang digunakan. Proses pembuatan OSB. Pertama, pembuatan strand, lalu pengeringan strand, lalu penyaringan strand, lanjut dengan penyimpanan strand, kemudian pemilihan dan penetapan resin, kemudian pemberian match, pengempaan panas, dan terakhir pengerjaan setelah pengempaan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu OSB. Yang pertama ada zat ekstraktif kayu, berat jenis kayu yang digunakan, campuran jenis kayu, ukuran partikel, campuran kulit kayu. Semakin sedikit campuran kulit kayu, semakin baik, bahan perekat, dan proses produksi. Selanjutnya adalah ukuran kayu yang ada di pasaran. Ada OSB GMM ukuran 244 cm kali 122 cm. Terus ada USB 12 mm atau 244 cm dikali 122 cm. Yang ketiga ada USB 15 mm atau 244 cm dikali 122 cm. Ada USB 18 mm atau 244 cm kali 122 cm. Yang terakhir ada USB 20 mm atau 244 cm kali 122 cm. Lalu yang selanjutnya, itu penggunaan ESB atau pengaplikasian kayu OSB pada keseharian atau yang terjadi pada proyek-proyek. Jadi yang pertama ini kayu USB akan digunakan sebagai struktural juga, sekalian untuk tembok bagian luar. Lalu di gambar yang ini kayu itu juga digunakan sebagai struktural untuk bagian kolomnya, juga struktural atap, juga sebagai tembok bagian dalam untuk mempercantik ruangan. Di sini pun juga, di gambar yang ini pun juga sama. Jadi OSB yang digunakan itu sebagai interior design. Nah, selain sebagai tembok dalam atau struktural, kayu OSB juga digunakan untuk furnitur dalam, seperti 3 gambar di bawah. Ada yang sebagai kasur atau dipan, ada yang sebagai lemari, ada yang sebagai rak buku. Terus di sini ada juga kursi yang terbuat dari kayu OSB, sama beberapa furnitur lainnya seperti meja, kursi, dan lain-lain. Ya, sekian dari kelompok 6, 3MRK6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How do we turn wood logs into engineered wood panels? We will take you on a tour of how oriented strand board is produced. Usually people do not associate OSB with high-end engineered products, but we believe that this tour will completely change your view. We're going to take you on a tour of manufacturing and quality assurance and give you the whole idea on how this high-end engineered OSB is very different from the other wood products. Firstly, all the logs used in the manufacturing of Pioneer OSB are only made of Malaysian oak from rubber plantation under the PEFC controlled sources to ensure accessibility and long-term sustainability. Rubber wood is a green source of timber as the trees are harvested after 25 to 30 years once they have ceased their latex production cycle. The logs are harvested and transported to the log yard and arranged according to the FIFO method to ensure the freshness of the material. The logs are then fed in through the debarker to remove the bark. The barks which are taken off are not thrown away. Instead, they are being used as the fuel for the plant's energy supply.
After leaving the debarker, the logs head to the strander. The machine takes in the logs and slices them into thin strands of a specific length, width, and thickness. All of these are very carefully controlled at the stranding machine, which uses ring knife flakers, which work similarly to a giant pencil sharpener. The knives produce a very precise length, width, and thickness of strands, which is very important for the next process down the line. Prior to drying, we have a wet bin, which allows us to have the inventory of the wet strands. This bin maintained the freshness of the wood strands. Once these strands have been cut into the exact size, they are fed into the dryer. This drying process is not done randomly to get the strand dry. In fact, they are very closely monitored and controlled, where the moisture content is controlled below 3%. The dry strand at this level of moisture content is the ideal moisture content for making OSB. Getting out of the dryer, these strands are then sorted into two categories. We have the core layers and the surface layers. Next, these strands travel to the blenders, where the resin gets to apply to the strands. Pioneer OSB only uses formaldehyde-free PMDI glue in our production, which makes our panels safe to provide our consumers with a higher quality of life. Once they come out from the blenders, the strands are sent to the forming bin stations where layers of strands are formed. The 150 to 200 mm thick strand layers are being pressed to 18 mm final products. The strands are not randomly stacked, but they are formed in 3 cross-directional layers. The bottom and top surface layers are formed in longitudinal direction, and the core layers are formed in perpendicular direction. The mat is then sent to the 30-meter length continuous press machine. Under the intense heat and pressure, these cross-directional layer strands are pressed to form a high-density panel. After coming out from the continuous press, the panels are trimmed, cut, and branded where a printer prints the details according to the order. Panels are then sent to the 2-star cooler for cooling and acclimatization. Here, each panel is rotated 180 degrees and cooled to room temperature. The panels then proceed to the final sawing operation, where the panels are cut into the exact length and width required. Our fully automated high-tech machine is equipped with more than 1,000 online sensors quality check, which helps to eliminate human error in producing panels which are of uniform quality. This results in a strong, dimensionally stable quality panel with no gaps and voids that resist deflection, delamination, and warping. What do we do in Pioneer OSB to ensure consistent quality assurance to make sure the panels are performing the same? Here, panels are retrieved from production every 2 hours for quality checking. Panels are cut into samples for different types of tests such as bending test, density test, and moisture content test to ensure that the panels we are producing are produced to the highest quality. We also inspect all the finishing to ensure that they are working correctly and that every bundle that are delivered to the warehouse meets our exact inquiry requirement. At Pioneer OSB, we have a variety of products to cater for your different applications. We have the raw board, super finish, veneer laminated OSB, Hyplex plank, specially designed for structural support in building construction, Hylam, a great combination for load-bearing and thin panel lamination surface furniture, and Superfinish UV with a natural or smooth coat. The excellent quality of Pioneer OSB with its green, safe, and structural features satisfy our customers and enable our products to meet the demands of various markets globally.